So ayan, for today's video, mag-open ta og Havaianas. So una ta mag-abri, i-flex na to ilang paper bag na color green, tagumpay. Another chinelas, another order. So bago na ko ni siya nga customer. Gipapili na ko siya ang rose gold or ang metallic rust. Ayan, i-flex na to. Og totoki lang, makautang ka. Manifesting nga makautang ka sa ako ah. Ayan, nga pa kaayo. Sinaw lang gyapon kayo og strap. Ayan, sinaw kayo og strap. So thank you sa nag-order ani, sa nag-down payment og sayo. Reminder lang ha, mag-down mo anang adlaw ugma pa na nako i-release. Depende inig adto nako inig kahapon kung naa ang items, mo chat dayon ko naa na ang item pwede na makuha ini gabi pwede or i-deliver na ko ini kagabi basta dili na ko busy ni kabuntag or odto makuha dayon nako. Ayan, ug wala ko laing lakaw, i-priority dayon ako ni siya kuha. Then dili lang ta magdali ha. Dili lang ta magdali, dili mag-uol sa gidown kay walay mahay i-release jud ako ini kaugma. Kay i-video pa sad ako ni. Picturean pa nako ni, i-video pa nako ni. So mao lang to. Unsa pa gihulat, order na Havaianas Rose Gold.